leçon d'aujourd'hui, c'est le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Donc, c'est la suite du cours sur les mouvements plans. الدرس ديال هذا النهار كيهضر على الحركه ديال الدقيقه مشحونه في مجال مغناطيسي منتظم. Donc, toute charge, بعدا نعرفوا شنو هي la force magnétique Fm ou bien la force de Lorentz. Toute charge Q se déplaçant avec une vitesse V dans un champ magnétique B subit une force magnétique Fm telle que Fm est égal à QV vectoriel B. Donc, la charge Q, d'abord, la force magnétique, soit une charge Q, ما كافيش خصها تكون كتحرك يعني عندها une vitesse en mouvement dans un champ magnétique B. إلا توفروا لنا هاد ثلاثة ديال الشروط Q ou V ou B, alors عندنا هاد لا شارج هادي Q إذن غادي تخضع لواحد لا فورس ماغنيتيك Fm qui est égale à QV vectoriel B. كنعرفوا les propriétés du produit vectoriel. C'est que كنقولوا مثلا إلا كانت عندنا A est égal à B vectoriel C, هذا équivalent أن A perpendiculaire à B et A perpendiculaire à C. C'est-à-dire A est perpendiculaire au plan, le plan formé par B et C. Voilà. يعني إذا كانت عندنا مثلا le plan BC هو هذا le plan BC, donc A غتكون perpendiculaire إما الفوق ولا التحت على حسب. Donc une perpendiculaire ليهم بجوج. Donc de façon يعني خص تكون هاد A يعني A و B و C dans cet ordre يكونوا qui forment un trièdre direct. Donc, ce que veut dire un trièdre direct, par exemple, on a I, JK, les cas que nous utilisons, ça forme un trièdre direct. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire on a une rotation, on a J, une rotation à K. Donc, il a une rotation à la K, on a J. Il a une rotation à la I, à K. Il a une rotation à la J, à I. Voilà. La règle des trois doigts. Donc, il a quand c'est un voilà, شوفونا اللي كنخدموا به حنا I ou J ou K. Donc, si il a une rotation de I vers J, voilà, غادي نطلع في le sens ديال K, la règle ديال dans le sens positif. Donc, بحال إلا كندور شي فيس وكنطلع الفوق، شديت هكا كندور شي فيس، كندورو في اليمين، إلا دورتو فوالا كندورو هكا كنطلع الفوق، كنطلع في le sens ديال K. عاوتاني إلا جبت J vers K، غادي نمشي في le sens ديال I. عاوتاني إلا جبت K vers I, غادي نمشي في le sens ديال J. C'est ça ce que veut dire I vectoriel J égale K et J vectoriel K est égal à I وهي زايدة و J vectoriel K قلنا J vectoriel K كتعطينا هذا et K vectoriel I غتعطينا J. K vectoriel I غتعطينا J. Donc بهذا الترتيب هذا I vectoriel J كتعطينا K, J vectoriel K غتعطينا I, ou K vectoriel I غتعطينا J. Donc c'est ça ce que veut dire un trièdre direct. Alors reste les notations. Notation de B par quoi? Notation importante pour B. Pour n'importe quel vecteur. Notation importante. Donc, on peut représenter B بهذه الطريقة هذه. اش كتعني هذه؟ كتعني أن B
le vecteur B خارج من السبورة. هنا vecteur يعني B sortant du tableau. Par exemple, بحال فاش كتشوفوا ستيلو جاي هكا، ستيلو جاي بلا بوينت ديالو، ستيلو جاي شنو كنشوفوا غير على الراس، يعني راه جاي لعندكم. كاين هاد لا نوطاسيون هادي، فوالا هادي إلا كانت بي هكا أو لا في ولا اللي بغا يكون في ولا بي ولا لو فيكتور هكا، يعني أن بي entrant dans le tableau. هادو دي زانوطاسيون. منين جاو دي زانوطاسيون؟ جاو من لي فلاش دي زانديان. لا فلاش ديال لي زانديان دايره بحال هاد الشكل، فوالا، وعندها اللور عندها شي حاجه بحال هكا. دونك إلا كنا كنشوفو من هنا غنشوفو السهم ماشي هكا. إلا كنا كنشوفو من هاد الجهه، إلا كان من هنا، دونك إلا نعاود ندير لكم هاد اللعيبه هادي هنا، دونك فوالا السهم ديال لي زانديان هكا داير. دونك إلا كانت عندنا حنا العين هنا، شنو غتشوف؟ غتشوف ان بوان. إلا كانت عندنا العين هنا غتشوف فوالا. Force magnétique, c'est Fm est égal à la valeur absolue de Q fois la valeur absolue de V, yani le module de V, qu'on note V, fois le module de B, fois le sinus entre V et B. Mais en valeur absolue. Le sinus entre V et B en valeur absolue. T, B en Tesla. En Tesla T.